particularly for the classical dances and particularly for Bharatanatyam. The exercise is done now. They are doing only for a few minutes, but a dancer has to do 10 or 15 minutes before her vigorous practice on Bharatanatyam. Sa 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 re sa sa re ga re sa re ga pa ga re sa 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 re sa re ga re sa re ga pa ga re sa ga pa ga pa da pa ga pa da za da pa ga sa da pa da sa da pa ga pa da sa ga ri sa ri sa da sa ri ga ri sa ri sa ga pa da sa ri ga ri sa da pa ga re pa da ni ni sa ri ga ri sa ni da pa ma ga re sa re ga ga ma pa da ni sa ri ga ri sa ni da pa ma ga re sa re ga ga ma pa da ni sa ri ga ri sa ni da pa ma ga re sa re sa ri ga